Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Good morning, beloved Church of God. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, sekali lagi kita berdoa. Before we read and meditate on the Word of God, let us bow our heads and pray. Tuhan Bapa kami di dalam surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Our Father, Lord in heaven, that we know in the name of our Lord Jesus Christ. Kami berterima kasih untuk hari Sabat, hari perhentian yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami boleh beribadah menyembah-Mu. We thank you for this day, the Sabbath day of rest, where we can rest and worship you. Dan sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan boleh membuka pikiran kami sehingga kami boleh memahami akan firman itu. In a moment we're going to meditate on your word. May you open our hearts and minds that we may understand your word. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. We believe that you listen to our prayers. In the name of our Lord Jesus we pray, amen. Mari kita buka dari Yosua pasal 1, kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Let us open our Bible from Joshua chapter 1. We're going to read from verses 1 to 9. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia dan Ibu Grace akan bacakan dalam bahasa Inggris. Penugasan Yosua sebagai pengganti Musa. Sesudah kematian Musa, hamba Tuhan itu, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah meninggal, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang diinjak telapak kakimu akan kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dan dari padang gurun dan gunung Libanon di sebelah sana sampai ke sungai Efrat, sungai besar itu dari seluruh negeri orang Het sampai laut besar itu di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi wilayahmu. Tidak seorang pun akan dapat tahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Sebagaimana aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan mengabaikan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan menjadi pemimpin bangsa ini untuk memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh untuk bertindak dengan seksama sesuai dengan segenap hukum yang diperintahkan Musa, hambaku, kepadamu. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan supaya engkau jaya dalam setiap langkahmu. Janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak dengan seksama sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan jaya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan gentar dan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. God commissions Joshua. After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, you and all these people, into the land that I am giving to them, to the people of Israel. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given to you, just as I promised to Moses. From the wilderness and this Lebanon, as far as the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, to the great sea, toward the going down of the sun, shall be your territory. No man shall be able to stand before you all the days of your life. Just as I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you or forsake you. Be strong and courageous, for ye shall cause this people to inherit the land that I swore to their fathers to give them. Only be strong and very courageous, being careful to do according to all the law that Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may have good success wherever you go. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success.
Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Jemaat yang dikasih Tuhan, bulan Juni dan bulan Juli seringkali menjadi masa transisi seperti yang tadi Pak Arief sampaikan. Beloved Church of the Lord, the month of June often becomes a month of transition as explained by Pak Arief earlier. Bagi guru-guru yang mengajar bahwa Juni-Juli adalah akhir dan Juli nanti adalah awal tahun akademik. For teachers who teach, June will be the end of the academic year, and then July will be the beginning of the new academic year. Dan bagi orang tua, Juli bisa menjadi sebuah awal di mana anak-anak mereka naik kelas dan mereka akan menghadapi sebuah tahun yang baru. And for parents, July can be a month when their children will enter the new grade, and they're going to face many new things. Dan bagi guru-guru mungkin akan mengajar mata pelajaran yang baru dan mendapat tugas tanggung jawab yang mungkin baru pertama kali untuk dikerjakan. And for teachers, they may be facing new responsibilities of teaching new subjects or other new responsibilities that they haven't had before. Sehingga saat ini harus mempersiapkan dan mungkin muncul rasa entah takut, entah excited yang sangat wow, baru atau mungkin lebih banyak untuk deg-degannya. And so there might be things that they have to prepare for by now, some things that probably make them feel frightened, worried, anxious, and many things that would really bother their hearts. Di luar itu mungkin saat ini kita juga mungkin sedang bergumul dengan sesuatu yang bagaimana untuk kedepannya. Aside from those things, each one of us might be struggling with something that concerns our future. Sampai rasanya benar-benar bahasa Alkitab adalah tawar hati. Things that would probably make us feel dismayed. Benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi di depan dan benar-benar bagaimana menjalani itu semua sehingga betul-betul mungkin kita hopeless. We really cannot know anything about the future, and we're not really sure of how we should face everything. That we might even lose hope. Bila kita memiliki pergumulan seperti itu, mari kita renungkan dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9 dan berharap ayat ini boleh menguatkan dan menyegarkan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. If we are facing this kind of struggle, let's listen to what the Lord says to Joshua so that we may be strengthened. Mari kita lihat Yosua pasal 1, di dalam latar belakangnya ini adalah Musa sudah mati. As a background for Joshua chapter 1, we see here that Moses has died. Sehingga kalimat pertama di dalam ayat 1 dan di ayat yang kedua menegaskan bahwa kematian Musa. So it is emphasized in the first and second verses that Moses is now dead. Dan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian kita. And this should draw our attention to it. Karena apa? Karena 40 tahun Musa memimpin bangsa Israel. Because Moses has been leading the Israelites for 40 years. Bapak Ibu, bukan sekedar 40 tahunnya, tetapi Musa adalah tokoh yang besar yang juga melakukan mujizat membelah Laut Merah. It's not just about the 40 years, but it's about how Moses had become a great character, that the Lord had done so many miracles through him, including dividing the Red Sea. Dan bukan hanya itu, Musa adalah pemimpin yang menerima 10 hukum Allah di Gunung Sinai. And he was also the leader to whom God gave to the Israelites the 10 commandments on Mount Sinai. Dan Musa adalah tokoh yang berbicara dengan Tuhan berhadapan muka seperti seorang sahabat. And he also spoke to the Lord face to face, like as with a friend. Dengan tokoh yang seperti itu, tokoh besar seperti itu, Yosua pasal 1 mencatat sekarang Musa telah mati. And with Moses as such a great character, Joshua now noted that he is now no more, he is dead. Dan kalau kita mundur satu pasal ke belakang di kitab Ulangan pasal 34. And if we move back a little bit to Deuteronomy chapter 34.
dikatakan bahwa tidak ada nabi, bahkan dicatat bahwa tidak ada nabi lain seperti Musa sampai dengan saat itu. It is said that there has not arisen a prophet like Moses since then. Sehingga ketika kondisi Israel adalah Musa sudah meninggal, maka Tuhan berkata pada Yosua, setelah Musa hambaku mati, sekarang bersiaplah atau bangkitlah. So under the circumstances of the death of Moses, the Lord now says to Joshua, rise, be prepared. Dan dikatakan kata setelah mati dan kata sekarang, Tuhan betul-betul memberikan sebuah kontras. Kematian Musa, masa berkabung itu tidak boleh berlarut-larut. So the Lord is giving a contrast that they should not dwell too long in the time of grief over the death of Moses. Sehingga dikatakan saat ini bangkitlah dan kemudian seberangilah sungai Yordan. That it is now the time for them to rise and to cross the Jordan River. Bapak Ibu, secara geografis mereka ada di seberang sungai Yordan dan mereka harus menyeberang ke tanah Kanaan. So geographically, they are situated across the Jordan River and they have to cross over to the land of Canaan. Tanah yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. The land promised to Abraham, Isaac, and Jacob. Dan tanah yang dikatakan adalah berlimpah susu dan madunya. And the land that is said flowing with milk and honey. Terlihat bahwa itulah tanah perjanjian, tanah yang sangat subur dan betul-betul sumber alamnya sangat banyak. It is clear that they have very rich natural resources, very fertile. Tetapi di tanah Kanaan itu ada dicatat ada orang-orang raksasa seperti orang Het, orang Kanaan, orang Faris, dan mereka tinggi besar dan punya kereta besi. But it was also said that there they would face the nations, the giant people, the Hittites, the Canaanites, the Perizzites. They were huge. They have iron chariots. Sehingga secara manusia perlu memikirkan untuk bagaimana menaklukkan bangsa itu. So humanly speaking, they would really have to consider how they can really be victorious, gain victory, triumph over these nations. Sepertinya menaklukkan tanah Kanaan adalah hal yang mustahil. It seems like gaining victory over Canaan or conquering Canaan is an impossible thing. Dan kemustahilan itu ditambah dengan pemimpin yang besar, Musa, telah mati. And there's added to the impossibility the fact that Moses, the great leader, is now dead. Musa sudah menyelesaikan akan bagiannya dan sekarang Yosua diperintahkan oleh Tuhan untuk bersiaplah atau bangkit dan seberangilah sungai Yordan. Moses has accomplished his part as the leader and now it's time for Joshua to rise and to lead the Israelites to cross the Jordan River. Dan ketika Allah memberikan perintah kepada Yosua dan juga kepada bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan, Tuhan tidak membiarkan mereka berjalan sendirian. And when the Lord commanded them to cross the Jordan River to conquer Canaan, He is not sending them without He Himself being with them, going with them. Sehingga mari kita perhatikan, ada 3 perintah minimal yang muncul dalam Yosua 1:1-9 yang Tuhan berikan kepada Yosua dan bangsa Israel. So we can see here that there are 3 commands that the Lord is giving to Joshua in verses 1-9. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di ayat yang kedua, so if we focus on the second verse, di dalam ayat yang kedua itu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan, sebab itu bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan ini. In the Indonesian translation, it is said, be prepared and go to cross over this Jordan. Nah, di dalam bahasa aslinya itu bisa diterjemahkan adalah bangkitlah dan seberangilah. So in the original language, we can understand this as the command to arise, to go over this Jordan. Dan kata bangkit yang dalam bahasa Ibraninya adalah kum,
bukan sekedar cuman ya bangkit, bukan sekedar itu Bapak Ibu. So the word kum in Hebrew is not just about rising from your seated position, Tetapi ini adalah perintah di dalam militer. but this is a military command. Artinya adalah bergerak, ambil tindakan dan berhenti bermalas-malasan. Which means to move, to act, and to stop doing nothing. Sehingga kalau kita melihat adanya perintah militer itu harus dikerjakan. So when we see that this is a military command, then this should be done. Sehingga tidak ada satu alasan untuk mengatakan tidak. And there is no excuse, there is no possibility of saying no to it. Jadi bayangkan ketika Tuhan berbicara kepada Yosua, bangkit, artinya Tuhan betul-betul memerintahkan Yosua untuk bangkit. So imagine when the Lord said to Joshua, arise, it means that he really had to arise. Kalau kita mau bahasakan dengan bahasa kita, mungkin kita akan mengatakan, mungkin kita bisa memahami dengan seperti ini. Yosua, sekarang saatnya engkau memimpin. So if we are going to use our own language, we probably can say, Joshua, it is now the time for you to rise and lead. Sehingga ketika dikatakan sekarang saatnya engkau memimpin, disitulah yang menjadi satu hal yang betul-betul baru bagi Yosua. So this is something that is truly new for Joshua, to lead. Dan janji Tuhan yang muncul bagi Yosua setelah mengatakan bangkit dan seberangi, di ayat 3 dan di ayat 4, dikatakan bahwa setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. And the Lord promised Joshua that every place that the sole of Joshua's foot will tread will be given to him. Sehingga kalau kita melihat dalam janji ini, kata menginjakkan telapak kaki adalah dalam bahasa kuno berarti memiliki, menguasai, dan menduduki suatu wilayah. So in the ancient language, tread your foot upon something would mean to own, to rule over, to conquer a territory. Dan ini bukan sekedar berjalan, tetapi menaklukkan dan menetap di sana. So it doesn't mean you just tread over it, but it means that you will conquer it and to settle there. Jadi mereka harus melangkah, bangsa Israel harus bergerak, berperang, dan mengambilnya. So they have to move, they have to tread, and they have to take over that Jadi, territory. Dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa tetap ada satu hal yang dilakukan oleh Yosua dan bangsa Israel, yaitu menaklukkan dengan berperang. So this means that they will still need to be in a battle to conquer, to subdue this territory. Dan kita perlu melihat bahwa perintah Tuhan kepada Yosua bukan sekedar cuman perintah yang pertama kalinya. And we see that this is not the first command given to Joshua. Tetapi ini mengulang janji Tuhan kepada Musa di Ulangan 11 ayat 24 yang menunjukkan bahwa kepemimpinan Yosua adalah kelanjutan yang sah dari kepemimpinan Musa. But this is the repetition of what God said to Moses in Deuteronomy 11:24, which shows that Joshua's leadership is the legitimate continuation of the legitimate mission of Moses. Itu perintah yang pertama, Bapak Ibu. And that is the first command that the Lord is giving to Joshua. Dan perintah yang kedua yang Tuhan berikan kepada Yosua muncul di ayat 6, 7, dan 9. The second command that the Lord is giving to Joshua is found in the verses 6, 7, and 9. 3 kali pengulangan memberikan sebuah pengertian, ada penegasan berulang dari Tuhan kepada Yosua. So when we find this 3 times in 3 different verses, we understand that there is emphasis in it. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya anak dan anak Bapak Ibu ketakutan, sampai Bapak Ibu mengatakan, udah tenang, udah tenang, udah tenang. Artinya apa Bapak Ibu? If you have children, especially, and when they are in fear, and you tell them, it's okay, calm down, and you repeat it 3 times, what would that mean?
Kalau ada murid-murid yang Bapak Ibu ajar, murid itu takut, murid itu nangis, kemudian Bapak Ibu sebagai guru mengatakan, tenang, ada ibu guru di sini, ada Bapak guru di sini, tenang, tenang, tenang. Artinya apa Bapak Ibu? So if you also try to calm your students and repeat to them that things will be okay because you are there with them, what does it mean? Artinya kan kehadiran Bapak Ibu menenangkan dan anak itu betul-betul dalam kondisi yang takut. It means that your presence would really give them peace and that child is really in a terrified condition. Pengulangan 3 kali janji Tuhan kepada Yosua untuk kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan tahu Yosua juga deg-degan Bapak Ibu. So when the Lord repeated his promise to be with Joshua 3 times, it means that he knows that Joshua was also in a time of anxiety, fear. Dan yang menarik Bapak Ibu, Tuhan tidak berkata jangan takut karena tidak ada yang perlu ditakuti. The Lord knows that Joshua was trembling and he was trying to encourage him by saying that do not fear because there's nothing to fear. Justru Tuhan mengakui ada hal yang perlu ditakutkan, tetapi Dia berkata kuatkan dan teguhkan hatimu. Oh, sorry. It's not that there's nothing to fear, but the Lord understands that there are things that he should fear of. But the Lord is saying to him, be strong, be courageous, because he is with him. Dan yang menarik kata kuat dalam bahasa aslinya yaitu casak memiliki sebuah arti keras, kokoh dan tidak goyah. And what's interesting is the Hebrew word for strong is chazak, and it means being hard, sturdy, unmoved. Dan ini seperti gambaran Bapak Ibu pohon yang memiliki akar yang kuat di dalam tanah sehingga tidak mudah tumbang oleh terpaan angin. So it is a picture of a tree deeply rooted that it will not be easily overthrown or uprooted by the wind. Jadi benar-benar ketika dikatakan kuat itu betul-betul kokoh, tidak tergoyangkan. When it says strong, it means sturdy, hard, unmoved. Dan kata teguh yaitu amats berarti berani, tabah, dan tidak gentar. And the word steadfast, amats, means brave, firm, not to tremble. Jadi saudara-saudara, keberanian itu bukan karena tidak ada rasa takut. So true courage does not mean the absence of fear. Keberanian itu adalah melangkah meskipun gemetar, tapi kita percaya ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita. But true courage means that taking the first step, even though our knees are trembling, because we truly are confident, believing that the Lord is with us. Sehingga inilah yang menjadi sebuah penekanan di perintah yang kedua, kuatkan dan teguhkan karena ada penyertaan Tuhan. So this is the emphasis of the second command, be strong and courageous because the Lord is with them. Dan perintah yang ketiga Bapak Ibu adalah jangan biarkan firman itu beranjak dari mulutmu. Itu muncul di ayat yang ke-8. And in verse 8, we find the third command, which is they shall not let the word or the book of the law depart from their mouth. Setelah perintah yang kedua dikatakan kuat dan teguh karena ada penyertaan Tuhan, perintah yang berikutnya adalah jangan biarkan firman itu beranjak dari mulutmu. When the second command commanded Joshua to not to be strong and courageous, the third command that the Lord give him is to not let the book of the law or his word depart from his mouth. Bapak Ibu, ini menjadi sebuah perintah ketiga yang menarik di dalam bagian ini. And this is a very interesting command in this part, in this passage. Karena apa? Karena yang dihadapi adalah orang-orang di tanah Kanaan dan mereka harus berperang. Because they will be facing the people of Canaan and they will have to engage in battle. Seharusnya
Kalau kita berpikir secara militer, bukankah seharusnya Tuhan mengatakan kepada Yosua dan Israel, buatlah pedang yang tajam untuk berperang, berlatihlah secara militer untuk menaklukkan tanah Kanaan itu. Well, from a military point of view, shouldn't the Lord told Joshua how he should prepare a sharp spear in order to fight them? Yeah, the strategy of war in order to win this war. Tetapi Tuhan mengatakan renungkan Taurat itu siang dan malam. But the Lord instead told Joshua to meditate on his word day and night. Taurat itu adalah firman Tuhan, Bapak Ibu. The law is the word of the Lord. Di zaman Yosua, firman Tuhan itu adalah 5 kitab Musa. In the time of Joshua, the word of the Lord refers to the 5 books of Moses. Tapi prinsip yang muncul dalam bagian ini adalah keberanian tidak datang dari dalam diri kita, tetapi dari merendam diri kita ke dalam janji-janji Allah yang adalah firman Tuhan. So the lesson that we learn is that true courage does not come from ourselves, from inside us, but by truly dipping ourselves into God's promises and His word. Bahkan di kemudian hari Tuhan memerintahkan raja-raja Israel untuk menulis salinan Taurat dan membacanya seumur hidup. And even in the years ahead, in the future, the Lord will command the kings of Israel to write down a copy of the law and to have it read to them and to the Israelites all their lives. Karena apa? Karena hati manusia, Bapak Ibu, mudah melupakan Tuhan sehingga kita perlu terus-menerus diingatkan siapa Allah kita. Because the tendency of our hearts is to easily forget. And so we need to be reminded constantly of who God is, who our God is. Beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu, anak saya yang pertama bertemu dengan seorang pengerja dari sebuah gereja. A few days ago, my oldest son met with one of the elders, I think, in the church that we worship in. Dan mereka berbicara cukup lama. And they had a long talk. Dan penatua itu mengatakan kepada anak saya yang pertama untuk kalau bangun pagi, coba kamu baca firman Tuhan, kamu berdoa dan bertanya, hari ini Tuhan mau aku apa? And so he reminded our son to pray to the Lord every morning that he wakes up and to ask the Lord how he would want him to live the day. Bapak Ibu, itu menjadi satu hal yang menarik, nasihat dari seorang penatua kepada anak saya. And this advice is interesting. Karena apa? Karena dengan mudah Bapak Ibu, kita betul-betul melupakan Tuhan. Sehingga perlu diingatkan untuk setiap hari memiliki relasi dengan Tuhan dan bertanya, Tuhan hari ini engkau mau aku apa? Because it's very easy for each one of us to forget to ask the Lord what He wants us to do every single morning, every single day. And so we need to be reminded constantly of it. Dan ayat 8 Bapak Ibu, dikatakan di ayat yang ke-8 seperti ini. Janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak dengan seksama dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan menjadi jaya. And so in verse 8, we once again see that the Lord reminded Joshua that he should meditate on it day and night, so that he may be careful to do according to all that is written, so that his way will be prosperous and he will have good success. Dengan merenungkan firman Tuhan Bapak Ibu, secara kita melihat dalam ayat 8 dikatakan bahwa dalam terjemahan bahasa yang baru dikatakan bahwa engkau akan jaya. So by meditating on God's word, we see here in the New Translation that the Lord will give good success. Dunia berkata bahwa berhasil itu datang dari strategi dan kerja keras. The world said that
success comes from strategy and hard work. Tetapi Tuhan berkata, keberhasilan itu datang dari merenungkan firman Tuhan siang dan malam. But the Lord says that success comes from meditating on His word day and night. Jadi firman itu Bapak Ibu menjadi fondasi dalam hidup kita. So the word of God becomes the foundation of our lives. Bila kompas Bapak Ibu digunakan untuk berlayar, mengarahkan perahu kemana dia harus bergerak, firman Tuhan adalah kompas bagi kita. Is it also compass in English? Yeah. Compass is used to direct our ways, especially as we sail. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita merenungkan firman Tuhan itulah sebagai penunjuk arah supaya jalan kita tidak serong ke kiri ataupun serong ke kanan. So the word of God becomes our compass, that gives us the direction of where we should head. Dan puncak dari janji perintah Tuhan adalah muncul di ayat yang ke-9 Bapak Ibu. And the highest point of the promise of the Lord is found in verse 9. Ketika Tuhan berkata, janganlah kecut dan tawar hatimu. Where it is said that be strong and courageous, do not be frightened and do not be dismayed. Dua kata ini, kalau Bapak Ibu, itu memiliki sebuah arti, kecut memiliki sebuah arti, yaitu patah semangat sampai hancur. Being dismayed has the meaning that we lose courage. We are discouraged until we come to destruction. Dan tawar hati Bapak Ibu, itu adalah ketakutan yang betul-betul melumpuhkan, seperti orang yang tidak bisa bergerak karena takut. And it is something that is paralyzing, a paralyzing fear that makes someone unable to move or do anything because of fear. Mengapa Tuhan mengatakan dalam bagian ayat yang ke-9 ini, jangan kecut dan tawar hati? Why did the Lord say in this verse, do not be frightened and do not be dismayed? Sebelum Tuhan mengatakan itu, Tuhan sudah mengatakan kuat dan teguhkan hatimu. Before the Lord said this, He already said be strong and courageous. Bapak Ibu, kecut itu bukan berbicara masalah perasaan. So being dismayed does not speak about our feelings, Tapi ketidakpercayaan yang melumpuhkan. but it speaks about or it refers to the paralyzing unbelief. Bapak Ibu ingat 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan? You remember that the 12 spies, Dan 10 pengintai itu Bapak Ibu digambarkan mereka itu kecut hati. it was described, they were described as losing heart, or they were dismayed as when they were sent. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa tanah Kanaan itu memiliki orang-orang, dihuni oleh orang-orang raksasa, dan mereka betul-betul siap secara militer. Because they saw that the land of Canaan was inhabited by those giant people who were very prepared militarily. Dan kecut hatinya 10 orang itu dicatat dalam Bilangan 14 sampai Tuhan berkata kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku dan berapa lama lagi mereka tidak percaya kepadaku. Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. And the Lord even said to Moses, how long will these people despise me? And how long will they not believe in me in spite of all the signs that I have done among them? Bapak Ibu, itu menjadi satu hal yang dicatat dalam kitab Bilangan. This is something that is that we have in the book of Numbers. Dan sekarang ini untuk meyakinkan Yosua, Tuhan kembali mengulang perintah karena dia tahu bahwa janji di ayat 3 dan 4, kuatkan dan teguhkan hatimu, tidak secara otomatis menghilangkan ketakutan secara manusiawi. And so the Lord is repeating again here in verse 9, because He knows that what He has said previously does not automatically turn away or diminish all the fears that they have in their hearts. Dan kali ini Bapak Ibu, Tuhan kembali menegaskan dengan satu perintah, jangan kecut dan tawar hati. Karena apa?
ditegaskan di dalam bagian ini karena Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. So he needs to highlight once again that Joshua should not be frightened or be dismayed because the Lord is with him wherever he goes. Bapak Ibu, saya akan memberikan satu ilustrasi untuk mendaratkan pesan ini kepada kita semua. I'm going to give you an illustration to try to bring this, to apply this to our circumstances. Kira-kira begini Bapak Ibu, bagi para pemuda bolehkah mengingat kapan ketika masih kanak-kanak, begitu ya, ketika masih kanak-kanak atau masih kecil, Bapak Ibu, di tengah-tengah tempat yang baru, atau tempat-tempat yang asing, Bapak Ibu merasa tenang karena pada saat itu ada orang tua Bapak Ibu. So can you remember a time when you were much younger, in a new place or a crowded situation, when you feel settled or at peace because you have the person that you trust there? Ingat Bapak Ibu yang masih muda, Do you remember? usia berapa ketika di tempat asing rasanya takut, kemudian ada orang tua yang menemani, sehingga perasaan takut itu lambat laun hilang dan menjadi tenang. When you came to a new place and then you feel that you were afraid and you have your parents with you and the fear was subdued. Jadi tenang kan ketika ada orang tua yang mendampingi dan kemudian mungkin juga memegang tangan anaknya. So can you remember how you become very calm when your parents were there and held your hands? Bapak Ibu, itulah janji Tuhan kepada Yosua dan itulah janji Tuhan kepada kita bahwa Dia senantiasa menyertai kita. And that is the picture of God's promise to us, that He is with us wherever we go and that He Dan yang menarik Bapak Ibu, nama Yosua itu dalam bahasa Ibraninya adalah Yehosua, yang artinya Tuhan menyelamatkan. And what's interesting is the name Joshua in Hebrew means Yehoshua, which means that the Lord saves. Dan nama ini persis dengan nama Yesus dalam Perjanjian Baru. And this is the exact same name with the name of Jesus in the New Testament. Dan kita bisa melihat bahwa Yosua adalah gambaran dari Kristus yang akan datang. And we can see that Joshua is the type of Jesus in the New Testament. Yosua membawa umat Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Joshua led the Israelites into the promised land, which was Canaan. Yesus akan membawa umatnya masuk ke dalam tanah perjanjian surgawi, yaitu kerajaan dan perhentian kekal. Jesus will lead his people into the land of promise, heavenly land of promise, which is the eternal rest. Dan Ibrani pasal 4 mencatat bahwa tanah Kanaan yang dimasuki Yosua bukanlah perhentian yang sejati. And Hebrews 4 tell us that the land of Canaan that was entered into by Joshua and the Israelites are not the final land of rest. Karena sesudah Yosua tetap ada lagi perjanjian tentang suatu hari perhentian. Because after the time of Joshua, God still gives the promise of the eternal rest. Dan perhentian yang sejati itu ada di dalam Kristus. And the true rest is found only in Christ. Dan Yosua berperang melawan musuh-musuh secara fisik, tetapi Kristus melawan musuh rohani, dosa, maut, dan iblis. And Joshua battled against the physical enemies, but Christ battled against sin, the spiritual enemies, sin, death, and the devil. Dan Yesus telah menang di kayu salib saat Dia berkata, sudah selesai. And Jesus has triumphed on the cross when he said, "It is finished." Dan janji Tuhan kepada kita
yaitu adalah aku menyertai engkau. And the promise of the Lord for us is that He is with us. Dan ketika janji aku menyertai engkau diberikan Tuhan kepada Yosua, dan itu digenapi sempurna di dalam Kristus, yaitu Immanuel. And the promise of the Lord given to Joshua was perfectly fulfilled in Jesus, in what is it, Emmanuel. Dan janji itu menyertai adalah janji yang terus berjalan sampai kepada akhir zaman. And the promise that the Lord is with us extends or continues until the end of the age. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yosua hanyalah bayang-bayang dari Kristus. Yesus adalah kenyataannya. So Joshua is just the foreshadowing of Jesus. Jesus is the reality. Yosua hanya menang hanya untuk satu generasi, tetapi Yesus menang untuk selama-lamanya. Joshua gained victory for one generation, but Christ triumphed forever. Dan oleh karena itu, Tuhan Yesus berkata kepada kita, kuatkan hatimu. Dia tidak berkata dari kejauhan, dia berkata sebagai Allah yang turun ke dalam daging, ke dalam dunia, merasakan ketakutan di Getsemani yang sudah merasakan ketakutan sampai dia ada di Getsemani. That's why the Lord Jesus said to us, be strong. He didn't say it from afar, but He said it as someone who had incarnated into this world. And He struggled with His fears in the Garden of Gethsemane. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Beloved Church of the Lord, kalau kita melihat bahwa Kristus tahu persis apa artinya yang dinamakan oleh ketakutan yang dialami oleh kita. when we see that Christ truly struggled with fear Dan dia tetap setia. and He stays faithful, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan memberikan sebuah ilustrasi lagi untuk mendaratkan akan pesan ini. so I'm going to give another illustration. Bapak Ibu pernah pasti ada yang Bapak Ibu ada yang bisa mengemudi mobil dan melewati, kalau dari Bogor mungkin ke puncak kali ya kalau wisata. Pernah mengemudi? Any of you had the experience of driving from here to Puncak, perhaps? Atau at least di dalam mobil dan kemudian ada kabut yang turun. Or while you're driving and there is a fog that you have to face ahead. Bapak Ibu pernah memperhatikan lampu mobil itu ketika ada kabut bisa menerangi berapa jauh? And perhaps you remember how far can the light of your car lighten the way in front of you? Berapa jauh Bapak Ibu? How far? Kan meneranginya adalah satu tikungan demi satu tikungan. Yeah, only from one turn to another. Kan lampu itu tidak menerangi sepanjang jalan sampai menembus tikungan-tikungan sampai ujungnya ke sana. So it will not give you light that you can see your whole way ahead of you until you reach your destination. Meskipun lampu itu hanya bisa menerangi satu tikungan demi satu tikungan, tetapi mobil itu kan membawa kita akhirnya sampai kepada tujuan. So even though the light is limited in its distance, but still it gives you light so that you know where to go, where to turn until you reach your destination. Bapak Ibu, kita tidak perlu melihat seluruh perjalanan kita sekaligus. Kita cukup melangkah selangkah demi selangkah. So in the same way, we do not need to see the whole path that we need to tread. We need to only take our step, one step at a time. Dan firman Tuhan itu adalah lampu bagi kaki kita dan bukan lampu stadion yang menerangi 10 tahun perjalanan kita ke depan. And the word of God is the lamp to our feet. It's not like the lighting of a stadium that can give light to 10 years ahead of our lives. Cukup melangkah sehari demi sehari
Dan kita tidak perlu Bapak Ibu menuntut Tuhan untuk menerangi seluruh langkah masa depan kita. It will be sufficient for us to take our step with His light, with His lamp, day by day, and not to see the whole 10 years ahead of us. Sehingga kita perlu meminta kekuatan dari Tuhan untuk melangkah hari demi hari. So we need to ask for strength from Him, daily strength to take our step each day. Bapak Ibu pernah naik pesawat? Have you ever had the experience of flying in an airplane? Pernah mengalami turbulensi ketika naik pesawat? Have you experienced turbulences Rasanya bagaimana Bapak Ibu How do ketika you feel? mengalami turbulensi? when you experience turbulences? Pesawat benar-benar kayak seperti dikocok. Yeah, it's like it's going up and down. Yeah. Bapak Ibu, ada sebuah cerita ketika seorang anak kecil naik pesawat dengan penumpang lainnya. Di tengah-tengah perjalanan itu terjadi turbulensi yang hebat. So there's a story about a little child who, a boy who was in the plane, and the plane had a very great turbulences. Semua orang ketakutan Everyone was panicking karena turbulensinya Frightened. betul-betul luar biasa. because it was really a big turbulence. Tapi anak ini duduk dengan tenang, dia bisa tersenyum, dia bisa tetap membaca dan betul-betul dia tidak mengalami ketakutan. But the child he sat calmly and he could read and he was not in fear at all. Dan kemudian setelah pesawat itu mendarat sampai ke tujuan, And after the plane finally landed in its destination, ada seorang penumpang yang penasaran kenapa anak ini bisa setenang itu. there was a curious passenger that wondered why he could be that calm. Dan penumpang itu menghampiri anak itu dan bertanya, And this passenger approached the child and asked, bolehkah aku tahu kenapa ketika tadi turbulensi di pesawat engkau bisa begitu tenang? "May I know the reason why you could be so calm when we had all those turbulences during our flight?" Dan dia mengatakan, betul, saya tidak takut. And he said, "Yes, I was not afraid at all." Dan penumpang itu mengatakan, bolehkah aku tahu kenapa engkau tidak takut? And the passenger said, "May I know the reason why you're not afraid?" Anak itu menjawab dengan satu jawaban. And the child answered, Soalnya yang menjadi pilot dari pesawat itu adalah ayah saya. "Well, because my dad was the pilot." Anak itu tahu Bapak Ibu siapa yang pegang kendali dari pesawat itu. So the child knows who is in control during the flight. Anak itu tahu siapa yang beserta dia di tengah-tengah turbulensi yang hebat itu. He knew who was with him along the way. Bapak Ibu, meskipun kita tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi di depan, di masa depan kita. Even though we have no knowledge of what will happen ahead of us in our future, Tapi kita mengenal Tuhan yang memegang masa depan itu. but we know that we have the Lord who holds our future. Karena itu kuat dan teguhkan hati kita. And that is why we need to be strong and be courageous. Jangan kecut dan tawar hati. Do not be frightened and do not be dismayed. Tetaplah melangkah dengan iman sebab Kristus telah mengalahkan dosa, maut, dan menyertai kita kemanapun kita pergi. May we take each step with faith because Jesus Christ has conquered sin and death. And He is with us wherever we go. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Let us pray. Tuhan, seringkali kami takut di dalam menjalani kehidupan ini. Lord, we are often fearful as we walk through our lives. Ajar kami memilih untuk percaya, Help us to trust you. kami percaya bahwa Engkaulah yang memegang masa depan kami. We trust that you are the one who holds our future. Oleh karena itu biarlah melalui firman Tuhan kami bisa dikuatkan, And therefore through your word we may be strengthened. dibangkitkan, dan semua itu bukan karena usaha kami, We will be encouraged not because of our own efforts, tapi karena Engkau menyertai kami kemanapun kami pergi. but because you are with us wherever we go. Biarlah kami senantiasa mengingat dimanapun kami dan sampai kapanpun Engkau menyertai kami.
May we continue to remember wherever we are, and until eternity, you are always with us. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Thank you. In the name of our Lord Jesus we pray. Amen.